Hi. Jay. Jay, are you here? Hey, Jay. Yes, I see you're saving babe. Oh. I'm good. How about you? Hi, guys. That's good. Kakuto. Thank you. Kakuto, thank you. Aku suka, aku pun suka. Ya ampun, empengnya cucuk banget. Enjoy. Thank you, Mbak. Please gue apa cina? Nice looking, nice. Papa di, thank you, bos. Ci, thank you. Thank you so much. Tukar baju sama apa sama kamu gue nih? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Kos. Selamat pagi, Kak Baiwan. Thank you. Jay, can you help me, Jay? Mantap. Badan beratnya 120 kg lebih 3 alias 123. Kak Pajar, thank you. Yang mau ganti-ganti nggak di sini saya. Hai. No. I'm in Bandung, not Batam. Limited edition ini. Waalaikumsalam Jatim. Ada Kak, ada sayang, ada is kenapa nih? Baby, look at this sticker and go there. Nomor berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Waalaikumsalam kapani ane jalanan. Tiada nama mah aja. That's my Instagram name ID. That's my Instagram ID. Macam pernah tengok mana? Di mana katu? Kakak keklik. Aku nggak Halo. Tapi aku nggak tahu ini harus gimana. Aku lagi challenge ya? Iya. Oh, maaf, itu keklik. Ya nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih kakak. Terima kasih. Wah, dadah. Guys. Aku malu guys kalau challenge kalau PK aku malu. Gitu. Nggak tahu kan aku tuh harus ngomong apa, jadi keklik. Aku tuh barusan tuh mau nolak, HP-nya udah jelek banget kali ya aku. Copot. Hello Bang David. Kak Nasrul, thank you. Yang bantuin isi WL nanti aku bantu. Akunnya banyak kali. Enggak. Kak Nasrul. Yang bantuin isi WL nanti aku bantu juga ya. Maksudnya aku give balik gitu.
Ngerti nggak sih guys maksud aku? Yang bantuin isi WL, nanti aku bantuin balik. Can I marry you? Pagi bunda pagi, Kanasrul langsung WL deh, yuk. Kanasrul langsung WL yuk. Pagi kak, pagi hai. Di mana? Ini. Kanasrul di situ. Kok ini bagus ya ininya, efeknya kok kayak real, apa namanya tuh, menyatu gitu loh guys. Jadi kan aku anakmu mam, nggak mau, aku nggak sanggup. Ya udah jangan lah, kalau nggak sanggup di scroll aja. Di manakah rindu? Efek menggetarkan jiwa. Waalaikumsalam. Menggetarkan, kok kayak yang keluar ini kawatnya, bentar guys. Tuh kan bener tadi. Daniel, hai tante, hai Rian, mantap Cina. Salam kenal. Rian, kamu kelas berapa? Jangan ini lagi, aku mah nggak mau ditonton sama ini. Namanya Rian tuh kesannya tuh bocil gitu. What language is this? Indonesia? This pasti kuat kan? Kuat apa dulu nih? Kuat bertahan hidup apa kuat buat mendorong masalah hidup? Hey baby, Paraz, are you here? Paraz, can you hear? Salam subuh. ID apa? Waalaikumsalam. Berapa star apa? Nih isi WL aja daripada star. Kuat lihat dia bahagia. Tumben aman nggak apa? Babe, one cute cat. Christian Adorno, waalaikumsalam Eva. One cute cat and go my favorite room. Or you can subscribe my TikTok channel and you can go my all video exclusive. You can go to my all video exclusive with subscribe my TikTok channel. Kanasrul, udah cute cat aja langsung lah, yuk. Mas Jawa, oh namanya Mas Jawa. Mas kan emang dari Jawa atuh kak. Nggak bisa, kenapa? Kurang tuh koinnya. Aduh. Thank you. Walah nggak nyampe. Senjata apa sih? Kayak emang kita mau perang apa? Yuk. Ini kelihatan gak sih guys stiker biru yang tulisannya Asian Kanasrul. Ya udah kalau mau chat itu ke ini yang di stiker tuh ke situ. Kalau lagi live soalnya nggak bisa dong kita chat ya kan kalau TikTok, kecuali kamu ke insto aku. Iya apa sih?
pengen EO ini. Oh cintaku kemana? Wow, seriously? Kemau tetap kamu. Thank you. Tante, bibir tebal amat. Segini mah kecil atuh. Circle draw, thank you. Drayton. Circle Drayton, thank you. Thank you. Lencun itu apa? Kak ini dari mana lagi? Bunda pung dong, pung gemoy, pung culik apa sih? Kak Sudirman mantinggi. Itu apa yang mana? Ini jepitan sayang. Biar, tapi ini jepitan gak enak banget. Kayak dia tuh jenggot gitu loh guys. Coba. Maaf salah. Bentar ya guys, aku salah deh. Bentar guys, banyak ini. Kak Fendi, thank you. Ih, bete banget deh. Ih, banyak yang ini. Di follow dong, hayu boleh. Mau kemana follownya? Kak Nasrul gimana? Tuh ada itunya. Bonco baby. Bonco baby. Bonco. Kasih apa Kak Nasrul? Itu tuh yang di stiker tuh itu buat chat Friday gitu. Bun, ada teman yang gemoy? Ada sih, tapi udah punya suami dia mah. Mau aku kenalin, tapi udah punya suami. Kalau mau boleh, nanti aku tanya. Kak Jalil Setiawan, thank you. Enggak lagi hamil. Emang ini mah menggembung aja perutnya kakak, bukan hamil. Kak pemulung, welcome. Ih, pemulung tapi itunya levelnya tinggi banget. Kak Waris, sudah makan? Sudah dong. Kemarin udah, tapi hari ini belum. Jonathan, thank you. Welcome. Ini sih bagus ya diginiin guys tuh. Oh my god. Cebigel Asia, ya. JDT, thank you baby. Sudah nikah belum? Udah ngerasain sayang. Hai juga. Ya udah, donat berdiri deh. Aku bete banget. Nah ini nggak, dari tadi nggak ada yang ini, nggak ada yang seru-seru. Ya udah, donat berdiri deh. Aku donat berdiri. Culik aku dong, culik. Bulket. Segala-gala ditanyain, blue ketek ditanyain. Iya, kata aku juga kasih dulu cute cat 1 sok. Atau kalau enggak, kalau kamu misalkan mau lihat-lihat eksklusif video itu, kamu apa namanya, loncat jangan sayang. Apa namanya, kalau mau lihat-lihat video eksklusif yang detail, kamu berlangganan, apa namanya, subscribe TikTok aku ya. Yang gambar bintang itu diklik, nanti kamu tinggal ikutin aja step by stepnya. Nanti kan sama TikToknya dipandu gitu loh. Gitu guys. Yang gambar bintang ini yang sebelah cute cat. Kalau mau kasih cute cat bisa langsung ya, bisa langsung secara pribadi gitu di sini di install. Ya ampun Kak, ngajak ini ngajak kaya jangan ngajak selingkuh. Ngapain gue diselingkuhin, padahal bisa jadi yang pertama ya, nggak bercanda ya. Yang namanya cinta mah ya, kita jangan ngomong terlalu sembarangan deh hidup. Sehat banget.
Nggak deh, bercanda guys. Janganlah guys, jangan selangkah selingkuh ya. Bahayut itu. Ya udah pernah ngerasain nikah aku. Udah ngerasain kawin, nikah. Ya udah. Aku udah ini juga. Kak Tremling. Emang bisa buat itu keluar. Kak Tremling itu mah kurang maksimal. Kalau mau yang lebih maksimal di lain room gitu. Kak Nasrul, ayolah, Kak Vila, nyobain aja dulu. Kalau enak lanjut, ya kan? Kentut. Aku kentut mah nggak di post. Kalau di postnya dapet duit boleh lah, nanti aku post. Hai baby. Hai. Kalian kalau misalkan mau lihat live aku yang kena kick out sama itu, bisa lihatnya di YouTube ya. Itu tuh gara-gara aku tuh gara-gara ngikutin netizen. Aku sering kena itu, sering kena kick. Yang belum sempet lihat atau yang mau lihat, guys, ini emang gak ada suaranya ya. Halo everybody, itu bisa lihat ya di YouTube chat. Kayaknya ada di bio deh untuk itunya, aku lupa namanya apa ya. Soalnya baru aku bikinnya, terus kayak namanya tuh dia beda banget. Ntar aku lihat dulu ya, takut salah nanti. Bunda mau nggak diturunkan BB-nya? Guys, ada suaranya nggak? Halo everybody. Halo. Thank you, Karege. Halo, adakah suaranya di sini? Bentar ya, aku lihat dulu nama channel YouTube-nya apa. Bentar ya. Bentar, ada kok suaranya. Ih, ada tuh. Orang-orang bilang ada kah? Kenapa kamu nggak ada? Cabi Queen Gemoy dengan spell English ya. Cabi Queen Gemoy. Itu nama. Kalian kayaknya harus klik aja deh di bio biar gampang. Itu langsung. Udah bilangan tapi keluar, kamu nggak bayar lagi sih. Maka itu tuh terus diperbaharui tahu video-videonya semua. Udah gitu nanti ada ruangan khusus buat yang langganan tuh, ada ruangan khusus dia. Kapila, thank you. Maksudnya keluar itunya ih. Oke. Kak Afan, thank you. Mendingan kata aku mah cute cat aja langsung. Kak Faisal, thank you. Kak Faisal, thank you. Aku terus perpanjang, serius. Nama YT-nya apa? Coba deh dipakai @tante gemoy gitu. @tante gemoy. Coba @tante. Maaf Kak, ih nggak nyampe katanya. Makasih yang sudah terus perpanjang, makasih ya. Nama YouTube-nya coba pakai terus nanti iya David kayak gitu, betul. David, iya, tapi pakai ya David ya. Pakai ya David nih, guys, ada komen yang aku sematin. Itu untuk ID YT. Kak Vila, makasih. Maksudnya apa gemoy cantik mantap? Maksudnya kita suruh ngapain? Nggak disuruh ngapa-ngapain, kan tadi ada yang nanya nama itunya apa.
cintaku, ku mau tetapkan. Kak Ardi, makasih. Udah sayang dari tadi atau subuhnya di sini mah. Aku berlangganan biar apa cina? Aduh, ya ampun. Maaf guys, ini mah. Semua ada kok, tinggal aja dilihat aja di bio-nya Kak. Kak Diansa makasih. Tante alisnya besar juga. Ini aku gambar alisnya kebesaran tahu guys. Kayaknya kurang cocok ini teh ya, meskipun bagus. Sehat-sehat bumil, tapi aku bukan bumil kakak. Bete di kalau dipanggil bumil terus kayak gitu. Takutnya jadi beneran hamil kayak waktu itu. Sekarang udah jadi anak. Biar tiap hari keluar, ya harus keluar kan tiap hari biar gak stres. Keluar kemana kayak ke Tamkot, ke tempat hiburan, ke ini. Kalau di rumah terus kan stres kita. Kalau ada keluar-keluar tiap hari itu bagus. Hai babe, hai baby. Emang begitulah hidup, ya kan? Hidup memang begitu. Makasih. Pose lumba-lumba gimana? Kayak gini ya? Hai. Oh. Kanca, I'm from Indonesia. Where you from? Selamat pagi juga kakakku. Lah pengen BAB dari tadi. Maksudnya kita semua di sini suruh ngapain? Nggak ada yang nyuruh. Kamu kalau mau misalkan kamu mau berlangganan TikTok, tinggal diklik yang gambar bintang. Bukan nyuruh-nyuruh itu. Kalau kamu mau, kamu bisa klik supaya kamu bisa akses sebuah video aku yang ada di TikTok. Karena kan nggak semua video bisa diakses umum. Ada beberapa video yang memang itu khusus buat yang berlangganan di sini. Jadi kayak gitu maksudnya. Sayang, paham ya? Bukan nyuruh ya. Kalau kamu mau, kataku kalau kamu mau membuka semua video di YouTube di TikTok, kamu harus akses berlangganan dulu gitu. Nice, thank you baby. Kayak gitu say. Bukan disuruh ngapa-ngapain, emangnya aku ngapain disuruh ngapa-ngapain, kesannya kayak mana ya kalau disuruh-suruh tuh. Or if you want to show something special like anything, go my ya ampun bening gemoy banget tuh aja. Gitu baby. Ku menangis mendengar kamu hidup. Pagi bunda, pagi, waalaikumsalam, selamat pagi. Wih baby, one cute cat and go my Instagram. Kangen bocil. Kak Villa, makasih. Kak Villa udah dengerin aku belum? Kamu bisa pergi ke situ buat chat Bang Zena. Thank you guys, for your information aja ya ini. Kalau misalkan lagi live TikTok aku nggak bisa di chat dong, maksudnya aku nggak bisa bales ya, soalnya lagi dipakai live. Gimana aku buka chat kalau lagi live, kecuali aku masuk di akun satu lagi. Cuman HP aku tuh kan udah penuh semuanya sama akun TikTok, jadi nggak bisa sayang. Gitu. Kalau mau chat itu ke apps lain. Nih aku tuliskan ini di sini. Ini nama Instaku. Kok nge-lag gini ya? Halo guys, nge-lag gak sih? Menurut kalian ini nge-lag kan?
Tuh kan mana merah lagi itunya. Semarang welcome. Philippines hai, waalaikumsalam. Ijong, waalaikumsalam. Resti, apa kabarnya? Furus tuh apa? Furus Baya Busa ada. Furtus tuh apa? Kak, aku nggak paham. Aku bertahan demi uang. Morning, bulat bunda. Iya, mukanya emang agak kayak bakpao ya. Aku pun rasa macam tuh. Tak apa pun. Hai. Baby cute can go my Instagram here. Cute cat, please. You can go my one cute cat and see exclusive video, more exclusive than anywhere, because I'm not post that, never on social media. Nama YT-nya Tante Gemoy pakai I kalau nggak salah. Bentar aku cek lagi ya, aku lupa nih. Kenapa aku tuh lupa banget deh guys sekarang ini. Pelupa gitu, dikit-dikit lupa. I'm so sorry. Oh iya betul, pakai channel sayang, pakai channel. Pakai huruf I sayang ya, pakai huruf I ya. Pakai huruf I ya, guys, bantu jam tayangnya biar cepat monet ya, please. Hai. Yang mana Mas Jack? Mantap bun. Live dari jam berapa? Dari jam 4:30 lebih deh. Arnov, thank you. Deh kayaknya. Itu ya, saya namanya Tante Gemoy, pakai huruf I, oke. Pakai huruf I, saya pakai huruf I, nanti nggak ketemu loh. Pakai @ juga di awal. Duh, mual gini ya. Mulis, thank you. Ngantuk deh kalau nggak ada yang gini. Kenal. Oh cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah kan ku cuma bisa bantu pun bisa sayang, asal dibantuin dulu cute catnya ya. Dibantuin dulu cute catnya ya, baru nanti ya sayang ya. Oke, paham? Cute catnya dilempar-lempar dulu sampai penuh yuk. Ya, maksudnya kalau bisa sampai penuh bagus lah. Ku mau tetap kamu. Hadir host, terima kasih sayang. Status apa dulu ini teh? Cute cat and go my Instagram. One cute cat and go my Instagram. Jangan betah di rumah kalau jadi laki mah, harus kerja cari duit. Karena selalu thank you. Seger bener, iya harus. Biar yang liatnya betah. Gak berat ya bun, berat.
sebenarnya ya kayak kalau boleh jujur ini tuh gimana ya, kalau bebek gini masih kuat di atas kak, ih jangankan masih kuat banget malah, gerak dikit langsung tumbang kau bang, aku gerak dikit kau langsung tumbang bang, ngerti nggak bang? Kavila, makasih kak sayang. Kavila mantap tuh kayaknya sini. Aku ini mana tak ada apapun sini, macam biasa aja. Pagi sama ya aku malam teh kuat tilurit katanya. Tilurit sama aku kamu 1 detik kamu. Iya. Gerak dikit langsung KO kau. Kavila. Bokul isinya adalah kehidupan kedua. Umur 17, Gunung Semeru. Jatah apa baik-baik. Abangku, emang kepala kamu dijepit. Isinya aku bilang ini kehidupan kedua. Tante, yo, isinya kehidupan. Astaga, nanya lagi 3 kali kau nanya gitu ya. Aku jawab pun 3 kali aku. Belum loh, ini belum keramas. Kapila, thank you. Guys, ini tuh malam Jumat. Afrizal, thank you. Aduh ya ampun, guys, yuk. Buruan yuk, cute cat baby. One cute cat, and you have the door about me. Ya, mau lihat aslinya makanya kasih cute cat dulu dong. Cute cat yang cute cat. Dat. Biasanya kalau orang Jawa kuat di atas. Iya kah? Bisa nggak ya? Nggak tahu ya aku. Bisa apa enggaknya tuh kayak harus ini deh. BB-nya 123. Don't forget subs this and go my YouTube channel to many more video. I'm from Indonesia. Ngantuk. Baby, cute cat and go amazing and to something beautiful. Yang di stiker itu nama Instagram. Ngantuk guys, sumpah ini.
Tidur aja kali ya. Ngantuk banget, lelah. Masalahnya nih nggak ada yang lempar KitKat. Lempar KitKat dong biar kau semangat nih. Waalaikumsalam. Hai, gemoy hai. Baik tuh apa capek habis malam Jumatan. Aku tidur jam 10. Aku banyak banget kerjaan ngedit kemarin. Ngedit video 1 jam. Bayangin dong ngedit 1 jam sama kalian. Belum buat yang shotnya, yang buat TikTok dan lain-lain. Halo sayang. Pagi, waalaikumsalam. Kayak gitu, jadi ngantuk banget sekarang tuh karena emang bener sih kurang tidur juga. Jadi ya, I hope you can send me the KitKat. You know, you can go. Jadi ya, I hope you can send me the KitKat. You know, you can go my Instagram and see something beautiful. Kak Maulana itu ada di Kazeno, ada di YouTube yang kemarin aku edit. Tapi ya pakai itu. Ya emang kekecilan ini teh sebenarnya, cuman ya aku suka banget sama bajunya. Bukan salah ini. Iya. Saya di sini tuh nggak boleh goyang-goyang. Kalau berdiri boleh lah, kasih donat aku berdiri. Kalau kasih donat aku berdiri. Kalau goyang-goyang nggak boleh di sini, guys. Mungkin yang lain bisa, tapi aku nggak boleh. Aku gerak dikit aja salah geraknya langsung kena kick loh. Waalaikumsalam. Di sini mah udah dari tadi azannya kakak, udah sejam yang lalu. Udah sejam yang lalu lebih sih azannya. Begitu. Killer kemana aja? Aku, hey, thank you, that's views. You can go my Instagram after you send me KitKat and get something beautiful, because I have a gift for you, so I'll give back you on private chat, so anybody cannot see. Kasha, how are you? You got the whole. That's fierce. Thank you, honey. Thank you. So thank you. You can send me the KitKat and go my Instagram to see something beautiful, and I will get back on there. Okay, baby, KitKat 1 and go on Instagram. And
we cannot do something special like you and me. I'm so sleepy. Lagi. Ngantuk nggak ada cute cat. Lebih mahalan Yupi. Iya, aku mah dapat tuh gratis juga, nggak ada yang mau. Like your dance where I'm not dance here. Oh, you mean on video, right? Halo, Idris. Pagi-pagi mau kemana? Lip aja. Hi, Mr. Bray. Thank you. Mantap. I think I have to go bathroom because the app. No, Giovanni, no. Shut up. Ya, kecuali kata aku juga kalau akun sebelah itu udah pada ini. I'm from Indonesia, Pablo. And where you from? Waalaikumsalam. Thank you, baby. Thank you. Ya ampun. I wanna go Bali. Yeah, come here. Ngantuk dia. Dia kalau dikasih tips, dia bakal ada ngantuk-ngantuk kayak gini tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pablo, can you send me cute cat, baby? And then you can go my Instagram. To see me and the vibe. Yeah, really, baby, can you now? Irvano Gravino. Selamat pagi juga. Keadaan sana aku lagi live. Pablo, baby, now can you send it and go my Instagram to see another pipes dummy. Kontai. Maaf guys, keceplosan. Ngantuk dari tadi, nggak ada yang kasih cute cat. Jadi beginilah kalau nggak ada yang kasih cute cat, suka ngantuk gitu. Harusnya begitu mata cat kan, mata kucingan.
Thank you, Shara, where you go? Hey. Iya, lemes banget because I went. Kenapa Wan? Mark days. Hello. Blue Ben. Yes, Pablo. Go cute cat baby. Spek Timur Tengah apa maksudnya? Pablo, Blue Ben. What? Looking beautiful. Okay, baby, can you send me now? Black, thank you. Black, where you from? Sungguh bikin dunia bergetar. Mister, getar, getar, getar. Pablo, can you hear me? Oh, California. Oh my god, hi California. Thank you. Babe, you can submit a you can go my Instagram to see another finds about me. Hi, you can you hear me? When you can go my Instagram. Yeah, okay, baby. Thank you. You can go my Instagram to see something beautiful. Bye, cute characters, and we can typing each other on private message, private text message like that on Instagram. Here, baby, here. Go here, baby. After you somewhere like okay, go here. Waalaikumsalam, Jos. How are you? Not really good, totally. Thank you, Black. Black is there. Thank you. Thank you, baby. Yeah, maybe you can see the. Waalaikumsalam. Black cute cat first here. Black cute cat now. You can send a cute cat now, Black. Message on Instagram, not here. Because I'm live streaming now, so I cannot reply or text here. Maybe here. Oh, it's you, Black Humor. Black, it's you? Black? Oh, Black, it's you? Oh my god, sorry. Forget about your account. But now I remember because you here. You can send me about Aslia. Okay, baby, thank you. Third generation. Thank you. Okay, baby, thank you so much. Oh my god. I will send you my gift. I give you back like my personally. Can you hear it?
Thank you, baby. Oke, I will stand up. Aku akan berdiri ya, sayangku. Black, you can check your Instagram. Okay, I will stand up for you. Wait. Oh. Satu, dua, goyang. Aduh, enak juga berdiri ya. Aduh, pinggangku. Thank you. Thank you to the ratio. Wow. Black, you can check your Instagram message. Thank you, Daspius. Daspius, you want more exclusive about me? You can go by Instagram, upload you send me the cute girl. Cute girl. Mrs. What's me? Thank you. More Kit Kat, more stand up, and more gear for me. Mr. Arianto, thank you. Yes, go my Instagram after send me the cute cat. I will stand up and I'll send you. I'll get you back on message like good. Surabaya. Thank you. Yes, kill Gavris and then go there and back you. Muka gue jangan dong, ntar meninggoy. Hai Tangerang. Yes, baby, go my Instagram. Jakarta, welcome, Waalaikumsalam. Go Instagram. After you send me Kika, you have to go my Instagram to get your gear for me. Like, privately get. Oh. Waalaikumsalam. Oh baby, if I'm ever around. There's some mama papa, and that's the innocent. Black, you want more? No, baby. Black.
ever more or not, baby? Wow, 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 wow. Burayot yang kayak makanan. Kayak makanan itu mah. Neptune, where you from, honey? Neptune. Iya, burayot kan emang makanan, guys. Duh, pegel banget tangan aku. Wah, Masya Allah cantiknya. Lihat langsung. Bisa dong. Sedih karena cute cat-nya masih satu. Mestinya dapat 10 cute cat. Ayo. Black, you stay here or not? Thank you, wait for me. And 7, welcome back. Thank you. Lihat aja katanya udah berdiri. Ini belum berdiri loh. Aduh, ya ampun. Aduh. Watching from Korea. Hi Korea. Truly I'm not okay because my hand is not good. So how are you girl? Ngapain sih? Bete deh ini HP, sumpah ya. HP-nya RG, hi, thank you. Gemoy pisan si ibu cina. Shora, thank you. RG, why? Nothing. My phone is badly. I think I have to switch for new phone, but I have to go now. I'm from Indonesia. Well, too. Ooh, thank you. Masih pagi, emangnya kenapa? Mumpung masih pagi. Yang mana yang gak dibaca?
ayam. Kok bisa ya apanya? Make me feel like a dangerous man. Something by you. Make me love. Baby, if you wanted me to text you, cute catfish, go my Instagram and see something beautiful and different and another advice about me. Like, really, you want me to see it? Okay, can you do that? Okay, baby. Illegal. I'm not the only one for you, but I'm happy for you. You want it so nicely. No, here. I said cute cat first, and then go my scam, and go my scam. You can see something beautiful there. Dun, 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 hey, hey. Hey baby, your real name? I don't know. Ini telepon siapa ini? Waalaikumsalam. Mhm. Emergency. Emergency. Ooh. Emergency. Emergency.
Sugeng Enjing juga. Ya ampun, pantesan gelap banget dari tadi. Pagi juga. Waalaikumsalam. Halo. Kadegi, thank you. Kak Jengkuy. Hai. Apa kabar? Baik. Ngantuk gue. Ngeliatnya kayak berat banget. Iya. Emang katanya berat banget nih, ngantuk guys. Emergency. Emergency. Morning. Makasih. You can send me one cute cat and see something more beautiful than here and more intimate with me. You wanna see and more intimate with me? One cute cat, guys. Again. My God, I'm so sleepy. Maybe I have to end this live and Max will live more, baby. Yeah, I think. Oh my God. Thank you, boss. Kadegi, thank you. User. Oh shit, I'm sleepy so much. No, you're not. Yeah, I'm sleepy. No, I'm not. Yeah, you. No.
Waalaikumsalam. Hi, cute cat, baby cute cat. Baby cute cat, oh my god. Teddy, you here? Teddy, you here? Hey, Sandang. Gemuknya. Kamu gemoy banget, thank you. Morning. Hadir, thank you. Jemasa, thank you. Minum susu rasa melon. Minumnya susu rasanya melon. Kak Usman, thank you. Wa'a melun. Wa'a melun. Lagi. Ngantuk.
Zaman sekarang laki-laki suka badan gemuk. Iya gitu. Asli Bandung. Guys, jangan lupa ya subscribe TikTok aku juga biar bisa akses semua video-video Raz. Thank you. Biar bisa akses semua videonya ya. Okay, baby. Baby, it's okay. Waalaikumsalam. Thank you. Hey, Abdul, welcome. Aku tinggal di Bandung, say. Hai Anwar. Morning. What's mean? Oh, Kak Alin, makasih. Hai juga, baby. Waalaikumsalam.